in front. Outliers. Breaking barriers, shaping tomorrow. Tahun baru yang erat kaitannya dengan lembar hidup yang baru. The new year is closely related to a new chapter in life. Berapa dari kita yang membuat resolusi baru? Ada? How many of us make new resolutions? Any? Lalu, berapa di antara kita yang menggunakan resolusi lama namun sedikit direvisi atau diedit dan digunakan di tahun ini? Then how many of us use old resolutions, slightly revised or edited and use them again this year? Ada. Sadar tidak sih? Tahun baru sangat erat kaitannya dengan lembar hidup yang baru. Kita berlomba-lomba menjadi sosok yang baru, yang lebih hebat dari tahun sebelumnya. Are you aware that the new year is closely related to a new chapter in life where we compete to become a new person who is better than the previous year? Lalu, di tahap hidup yang baru, kita selalu mencoba untuk menjadi lebih dewasa dan memiliki banyak sekali pencapaian. And then at the new stage of life, we always try to become more mature and to have many achievements. Hidup ini seolah-olah tentang berlomba, tentang menjadi lebih hebat, tentang menjadi lebih kuat daripada diri kita sebelumnya. Life seems to be about competing, about becoming better, about becoming stronger than we were before. Namun, saat kita selalu berlari dari satu titik ke titik berikutnya, pernahkah kita bertanya ke diri sendiri, siapa sebenarnya saya dan apa yang saya inginkan? But as we run from one point to the next, have we ever asked ourselves, who are we really and what do we want? Kita selalu mengikuti orang lain dan berlari bersama. We always follow others and run together. Contohnya, saat orang kuliah ke luar negeri, kita ingin juga kuliah ke luar negeri. For example, when someone studies abroad, we also want to study abroad. Saat orang menulis vision board, kita juga ingin menulis vision board. When someone writes a vision board, we also want to write a vision board. Kita hanya membuatnya, tapi tidak tahu apakah itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. We just do it, but we don't know if we really need it or not. Di tahun baru, semangat itu semakin tinggi, terutama di Januari. In the new year, that spirit is high, especially in January. Namun apakah teman-teman sadar pada di minggu ketiga bulan Januari atau di awal Februari kita memiliki kecenderungan untuk memiliki semangat yang menurun? But are you aware that in the third week of the month, in January or in early February, we tend to have a decreased spirit? Hal ini dibuktikan bahwa ternyata pada minggu ketiga di bulan Januari, setiap orang memiliki semangat yang menurun, terutama di hari Senin. Dan ini dinamakan dengan Blue Monday. This is proven by the fact that in the third week of January, everyone's spirit decreases, especially on Mondays, and this is called Blue Monday. Setelah tahun baru dengan semangat yang baru, kita kembali lagi ke rutinitas kita. After the new year with a new spirit, we return to our routines. Kita kembali bekerja, kita kembali berkuliah,
dan kita melupakan sejenak mimpi yang ingin kita capai. We go back to work, we go back to school, and we momentarily forget the dreams we want to achieve. Sebelumnya, perkenalkan saya Enta Fadila Tapisa. Saya seorang konten kreator di Let me introduce myself. My name is Enta Fadila Tapisa. I am a content creator. bidang pendidikan dan juga seorang penulis buku di bidang pengembangan diri. I am a content creator in the field of education and also a writer of books on personal development. Dan di platform saya memiliki berbagai program, di antaranya adalah Dilanda, Dila Academy, Studila, dan Remindil. On my platform, I have various programs such as Dilanda or Dil Academy, Studila, and Remindil. Di mana ini akan menjadi teman Anda untuk berkembang dan mencapai mimpi. These programs will be your friends or your companions in growing and achieving your dreams. Namun, jika ingin mencapai mimpi, tapi tanpa langkah-langkah yang kecil, bagaimana kita mencapainya? However, if you want to achieve your dreams without taking small steps, how can you achieve them? Saya sebelumnya berkuliah di University of Glasgow, lulus S1 3,5 tahun di hubungan internasional, dan melanjutkan manajemen di University of Glasgow selama 1 tahun dengan beasiswa penuh dari LPDP. I previously studied at University of Glasgow, graduating with bachelor's degree in international relation in 3.5 years, and then continued my studies in management at University of Glasgow for 1 year with full scholarship from LPDP. Dan sekarang alhamdulillah bekerja di bidang pengembangan masyarakat serta isu-isu tentang perempuan dan pendidikan. Now, I am involved in community development and issues related to women and education. Mungkin orang yang belum mengenal saya akan berpikir, jalan hidupnya lurus sekali ya. Setelah S1, dia tahu apa yang dia mau. People who don't know me might think that my life path has been very straightforward. After my bachelor's degree, I know exactly what I wanted. Dia langsung melanjutkan S2 dengan beasiswa penuh. Pasti persiapannya sudah panjang. They might assume that I immediately pursued my master's degree with a full scholarship because I had prepared for it for a long time. Namun teman-teman, saya sebelumnya merupakan siswa yang berpenjurusan di IPA, lalu melanjutkan studi S1 di hubungan internasional karena ingin menjadi duta besar. However, friends, I was previously a student majoring in science, then continued my bachelor's degree in international relations because I wanted to become an ambassador. Lalu setelah S1 saya punya mimpi baru lagi, yaitu ingin menjadi pembisnis. Makanya saya ambil manajemen. After my bachelor's degree, I had a new dream of becoming a business person. So I pursued management. Dan ternyata sekarang saya berfokus pada project management di pekerjaan baru saya. And now I am focusing on project management in my new job. Kembali lagi, berpacu, tapi kita tidak tahu kemana kita ingin melangkah. Once again, we race and race and race, but we don't know where we want to go. Sebab jika kita terus berlari
dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita tidak memiliki tujuan, bagaimana kita tahu bahwa jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar? Because if we keep running from one place to another, but we don't have a destination, how do we know that the path we are taking is the right one? Mungkin langkah kita sudah jauh, tapi ternyata kita tidak sampai ke tujuan yang kita inginkan. Perhaps we have come a long way, but it turns out we haven't reached the destination we want. Dalam hidup setelah S1 atau setelah SMA, begitu banyak pilihan yang kita miliki. In life after college or high school, we have so many choices to make. Ingin berkarir sendiri atau bekerja bersama orang lain. Begitu banyak pilihan yang kita miliki. Do we want to pursue a career or on our own or work with others? We have so many choices. Tidak ada jawaban benar dan salah. Dan ini justru membingungkan bagi kita yang telah terbiasa dengan sistem. There are no right or wrong answers, and this is confusing for those of us who are used to the system. Dulu saat SMA, jika kita tidak menyukai angka, kita akan masuk ke IPS. Back in high school, if we didn't like numbers, we would go to the social studies. Dulu kalau kita tidak suka menghafal, kita akan masuk ke IPA. Begitu pula sebaliknya. If we didn't like memorization, we would go into science and vice versa. Namun begitu kita hidup di masyarakat, kita akan semakin bingung karena ada banyak pilihan yang tersedia di depan kita. However, once we enter society, we become even more confused because there are so many choices available to us. Dulu saya selalu berpikir, dari IPA ke HI, dari HI ke manajemen, semuanya pasti bisa dengan solusi belajar. I always thought that going from science to international relations to management was all possible with the solution of studying. Saya selalu percaya apapun masalahnya pasti bisa kita selesaikan kalau kita mempelajari teorinya dan menelitik bagaimana cara formula itu bekerja dalam suatu kasus. I have always believed that whatever the problem is, we can definitely solve it if we study the theory and explore how the formula works in a particular case. Tapi ternyata hidup itu sangat kompleks dan belajar bukan satu-satunya cara bagaimana kita mendapatkan jawaban dalam hidup. But life is very complex, and learning is not the only way we get answers in life. Menariknya, di tahun 2021, saat saya berkuliah di University of Glasgow, ada salah satu mata kuliah bernama Investigative Workshop. Interestingly, in 2021, when I was studying at the University of Glasgow, there was a course called Investigative Workshop. Tidak ada nilai untuk mata kuliah ini. Kita cuma diwajibkan menghadiri 3 dari kegiatan, dan itu ternyata mengubah hidup saya. There was no grade in this course. We were only required to attend 3 of the activities, and it turned out to change my life. Di pelajaran ini, saya diajarkan bagaimana cara menghargai small wins yang telah saya miliki, dan bagaimana cara journaling yang benar. In this class, I was taught how to appreciate the small wins I had and how to do the journaling properly. Ternyata, small wins itu penting untuk diapresiasi. Kita cenderung akan mengapresiasi hal-hal yang besar.
It turns out that small wins are very important to appreciate, as we tend to appreciate big things. Contohnya, kalau juara 1, kita akan mengucapkan selamat. Tapi kita juara 4, kita akan menganggapnya biasa-biasa saja. For example, if someone wins first place, we will congratulate them. But if they win fourth place, we will consider it ordinary. Pada Investigate Workshop ini, saya diajarkan bagaimana cara kita menghargai hal-hal kecil yang telah kita miliki, sehingga kita juga menerima apa yang telah kita lakukan. In this investigative workshop, I was taught how to appreciate the little things we have, so that we also accept that what we have done. Saya diajarkan jika kita merasa insecure, kita merasa takut atau merasa kecil, ambillah secari kertas dan jangan lupa tuliskan hal-hal yang telah kita lalui. I was taught that if we will feel insecure, afraid, or small, we should take a piece of paper and write down the things we have gone through. Contohnya, pagi ini saya membaca 1 lembar buku. Hari ini saya percaya diri tampil di depan panggung. For example, this morning I read a page of a book. Today I felt confident performing on stage. Kemarin saya berbicara dengan teman saya dan menjadi active listener. Sesimpel hal itu. Yesterday I talked to my friend and become an active listener. Something as simple as that. Karena kita memiliki kebiasaan untuk memberikan kata-kata yang buruk kepada diri kita, baik itu untuk hal yang besar maupun kecil, tetapi jika itu menyangkut pencapaian, kita cenderung akan diam saja. Because we have a habit of saying bad things to ourselves, whether it's about big or small things. But when it comes to our achievements, we tend to remain silent. Jadi dengan journaling, terdapat beberapa hal yang menjadi manfaat yang saya sendiri rasakan. So with journaling, there are several benefits that I myself have experienced. Yang pertama, menjadi lebih tenang. The first is that I feel calmer. Tentunya dalam hidup ini sangat banyak hal, terutama yang berada di luar kuasa kita, yang membuat kita kadang terganggu, yang membuat kita rasa cemas, atau mungkin merasa overthinking. Of course, in life there are many things, especially those beyond our control, that can sometimes disturb us, making us feel anxious or perhaps overthinking. Namun saat Anda mulai mengambil secari kertas dan menulisnya, semua permasalahan dan akarnya diam-diam akan semakin terlihat. Yang kedua, however, when you start taking a piece of paper and writing down all your problems and their roots, they will gradually become clearer. The second one, itu juga melatih fokus. Bagaimana kita fokus terhadap suatu permasalahan, fokus terhadap suatu solusi, dan tentunya fokus pada opsi-opsi yang akan datang. The second benefit is that it trains your focus. How to focus on a problem, focus on a solution, and of course, focus on future options. Saya juga belajar mengelola emosi saya, karena selama ini kita cenderung meluap-luap. Kalau marah kita marah, kalau senang kita senang. I also learned to manage my emotion because we tend to be impulsive. When we're angry, we get angry. Tetapi dengan journaling, regulasi emosi itu akan semakin menjadi lebih baik. But with journaling, emotional regulation becomes better. Dan yang terakhir, kita akan semakin fokus untuk menganalisis suatu masalah. And finally, we become more focused on analyzing a problem. Berbicara tentang masalah, ternyata
1 dari 5 orang dewasa di dunia memiliki permasalahan mental. Talking about problems, it turns out that 1 in 5 adults in the world has mental health issues. Ternyata 1 dari 5 kita di dalam ruangan ini juga bermasalah terhadap kesehatan mental. Ada yang depresi, ada yang insecure, ada juga yang merasa kecil. It turns out that 1 in 5 of us in this room also has mental health issues. Some are depressed, some are insecure, and some feel inferior. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini? Cara yang paling simpel adalah dengan journaling. So, how do we deal with this? The simplest way is through journaling. Nah, di journaling kita diajarkan bagaimana cara kita mengapresiasi diri sendiri, mencari tahu seluk-beluk permasalahan, dan tentunya secara menarik dia juga membuat kita semakin cerdas. In journaling, we learn how to appreciate ourselves, understand our problems, and of course, it also makes us smarter in an engaging Di way. sini teman-teman bisa lihat, untuk memori kita bisa meningkatkan memori dengan cara terus menulis apa yang telah terjadi di hidup kita. Dear friends, you can see that our memory can be improved by continuously writing down what has happened in our lives. Contohnya, jika saya menulis kejadian pada hari ini, otak saya yang bagian hipokampus itu akan merecall kembali memori-memori yang telah terjadi pada hari ini dan mengorganisirnya menjadi dalam satu bagian. For example, if I write about today's events, my brain's hippocampus will recall the memories of what happened today and organize them into one section. Setelah kita terbiasa mengorganisir memori-memori tersebut, kita akan semakin mudah merecall memori tersebut kembali. Once we get used to organizing these memories, it will become easier to recall them again. Yang kedua, bagaimana kita meregulasi emosi kita. Daripada kita meledak-meledak dan berbicara kepada orang dengan emosi, saat Anda menuliskan permasalahan Anda, sebenarnya Anda telah merilis emosi atau energi-energi negatif yang ada pada diri Anda. Second, how do we regulate our emotions rather than exploding and speaking to people emotionally? When you write down your problems, you are actually releasing the negative emotion or energies within yourself. Lalu yang ketiga ada refleksi diri. Thirdly, there is self-reflection. Saat kita menulis, kita juga tentunya merasa reflektif. Very right, we naturally feel reflective. Karena di dunia yang sangat ramai ini, kita cenderung mendengar A, B, C, dan begitu banyak solusi yang dihadirkan. Because in this very busy world, we tend to hear A, B, C, and so many solutions being presented. Tapi kadang dalam permasalahan yang ada di hidup kita, biasanya kita cukup berdiam diri dan mencari tahu jawabannya dari diri kita sendiri. But sometimes when faced with problems in our lives, we usually just stay silent and look for the answers within ourselves. Dan yang terakhir, problem solving. Saya diajarkan bahwa dalam mencari permasalahan atau mencari solusi dari suatu permasalahan, bukan kita fokus pada permasalahannya sendiri atau fokus pada solusi yang mana yang lebih baik. Tetapi cukup kita turun ke bawah dan melihat apa yang menyebabkan hal ini terjadi. I always thought that when seeking problems or solution to a problem, we should not focus on the problem. We should not focus on the problem itself or on which solution is better, but rather look deeper and see what caused this to happen. Baru setelahnya kita mengetahui solusi-solusi apa yang akan kita ambil. Only then can we know that solutions to take.
Selain itu, journaling juga membantu kesehatan mental. Karena tentunya Anda dapat meregulasi emosi yang Anda miliki. In addition, journal also help mental health because you can regulate your emotions. Dan yang menariknya, journaling merupakan salah satu wadah dari tulisan menjadi kenyataan. Interestingly, journaling is a way to turn your writing into reality. Sejak sekolah, saya memiliki kecenderungan untuk menulis mimpi-mimpi besar saya. Since school, I have had a tendency to write down my big dreams. Mungkin dulu saat saya kecil, kuliah di luar negeri dengan beasiswa penuh itu adalah hal yang jauh. Maybe when I was little, studying abroad with full scholarship was a far dream and big dream. Tetapi percaya atau tidak, segala mimpi-mimpi besar yang terasa jauh tersebut, saya tuliskan dulunya ke dalam secari kertas dan saya tempel di kamar saya. But believe it or not, I wrote down those big dreams that felt so far away on a piece of paper and stuck it in my room. Di mana setiap paginya akan saya baca dan saya lihat, Every morning, I would read it and look at it. dan begitu saya dewasa saya baru sadar. Ternyata hal-hal yang dulunya mustahil bagi saya bisa tercapai jika saya percaya, jika saya berani mengambil langkah dan saya mengingatkan diri saya. And as I grew up, I realized that the things that once seemed impossible for me could be achieved if I believed in myself, dared to take steps, and reminded myself. Menariknya dari journaling, karena Anda selalu bisa mengakses informasi-informasi tersebut kembali, Anda The interesting thing of journaling is that you can always access that information again. akan terus diingatkan dan merasa mendapatkan tracking dari setiap progres-progres yang telah Anda laksanakan. You will be constantly reminded and feel that you are tracking every progress you have made. Dan di pekerjaan kali ini, setelah kembali ke Indonesia, tentunya dunia kerja berbeda dengan universitas yang selama ini saya jalani. And in this job, after returning to Indonesia, the working world is certainly different from the university I have been attending. Kalau berkuliah, itu gampang. Kita tinggal baca jurnal, baca bahan bacaan, mengerjakan soal, dan menjawab sesuai dengan teori. In college, it's easy. You read journals, study materials, solve problems, and answer questions based on theory. Tetapi di dunia nyata, ternyata KPI-nya berbeda. However, in the real world, the KPIs are different. Dan hal yang ini yang mengajarkan saya bagaimana menjadikan journaling tidak hanya menjadi bahan tulisan yang saya tulis di akhir dari hari saya, tetapi juga di pagi hari. This has taught me how to make journaling not just something I write at the end of the day, but also something I do in the morning. Hal ini sesimpel menulis apa saja yang akan saya lakukan pada hari ini. This thing is as simple as writing down what I plan to do today. Lalu apa saja yang perlu saya kejar, dan besoknya apa yang perlu saya lakukan. Then, what do I need to pursue today? And what do I need to do tomorrow?